अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादियों का भरपूर ज़माना चल रहा है और अभी आप देखेंगे कि हर घर में, हर शादी घर के माहौल में यही एक तराना नज़र आएगा कि अली के साथ है ज़हरा की शादी। लेकिन यकीन मानिए, क्या हम खुले बालों के साथ बेपर्दा माहौल में किसी गैर मर्द के सामने अगर अपने घर की ख़वातीन का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे माहौल में हम जनाब ज़हरा शहज़ादिया कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेना हमारे लिए जायज़ कैसे हो जाता है? अली के साथ है ज़हरा की शादी, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर इसके मफ़हूम को समझिए तो ये उतना ही टफ़ है और सख्त है, क्योंकि इस किरदार में हमको उतरना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को शहज़ादी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ मैच करके और उस लेवल पे जाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। किसी न किसी तरह से अमली मैदान में आना पड़ेगा, जो हम सब के लिए बहुत मुश्किल होता है। अली के साथ है ज़हरा की शादी, खुले बालों के साथ बेपर्दा ख़वातीन का वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालना और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस का चलना, ये इतना अफसोसनाक मंज़र होता है कि जब हम शहज़ादी का नाम ले रहे होते हैं तो ये उतना ही ख़राब लगता है कि जैसे कोई भी दीन का लिबास ओढ़ कर और इस्लाम का लिबास ओढ़ कर मुआशरे में नफ़रत फैलाने का काम करता है और इस तरीक़े के इस्लामिक लिबास पहनकर गलत चीज़ों को राइज करने की कोशिश की जाती है। ये इतना सख्त मरहला है कि अली के साथ है ज़हरा की शादी हम तभी पढ़ सकते हैं, इसके लिए हमें अपने वजूद को शहज़ादी की ज़िंदगी से मलबूस होकर ज़िंदगी को बसर करना पड़ेगा और उनके किरदार पर किरदार साजी के साथ किसी भी अमल को अंजाम देना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए किरदार साजी करनी पड़ेगी और दुनिया परस्ती को बिल्कुल हमें तर्क करना पड़ेगा। हम सब का जो हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया परस्ती हम सब के दिलों में पूरी तरीक़े से उतर चुकी है और महफूज हो चुकी है, जिससे न हम किसी ज़रूरतमंद के कर्ब को समझते हैं और न किसी ऐसे इंसान की मदद करना चाहते हैं जो दीन पर ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। अपनी किसी तरह की जायज़ मदद को कहते हुए शर्माता है और दीन को फॉलो करते हुए वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता है। हम सब उनका मजाक उड़ाते हैं, हमारी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन अगर हमें शहज़ादी की ज़िंदगी को पढ़ना पड़ेगा और अगर हमें अली के साथ है ज़हरा की शादी इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें दुनिया को तर्क करना पड़ेगा। लोगों को खुश करने का जो जहन में हमारे जज्बा है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा और लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहना पड़ेगा। अली के साथ है ज़हरा की शादी ऐसा नहीं है कि शहज़ादी ने किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल दुनिया परस्ती पर माज़अल्लाह गुजारा हो। शहज़ादी ने तो ऐसा काम अंजाम दिया है कि अगर दस्तरखान पे रोटियां रखी होती थीं तो वो भी साइल को दे दिया करते थे। लेकिन इसके लिए हम सबको इस लेवल पे आके काम करना पड़ेगा और अपने वजूद को शहज़ादी से मुत्तसिल करके ज़िंदगी को बसर करना पड़ेगा कि अगर हमारे सामने कोई साइल आ जाए और अगर किसी चीज़ की दरख्वास्त कर दे, मुतालबा कर दे, तो हमें वो चीज़ उसके लिए पूरी करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ में किसी इंसान के लिए मदद करना और अपने पास उस चीज़ का मौजूद होना तो समझ में आता है, लेकिन अगर चंद ही चीज़ हमारे पास हो और उसी का मुतालबा हो जाए तो हम सब उससे मुंह फेर लिया करते हैं।
علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، صرف اور صرف ازدواجی زندگی میں نہیں بلکہ ہماری جو آسائشیں ہیں ان کو ترک کرنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں ہمیں بالکل دنیا کو ترک کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ کیا ہم دنیا کو ترک کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے لیے ہم سب کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا پڑے گا اور دنیا پرستی کو ترک کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ شادی کو آسان بنائیں اور شادی میں بیجا رسموں سے پیچھے ہٹیں، جان چھڑائیں، جس سے شادیاں آسان ہو جائیں اور بچیاں عمل کردار میں آگے رہیں، جس سے ہمیں اپنے گھر کے پرورش پہ کام کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا پڑے گا، اور اپنے گھر کی جو رہن سہن ہے اس میں کہیں نہ کہیں شہزادی کی زندگی کو بھی اتارنا پڑے گا اور ائمہ کی سیرت کو بھی عام کرنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لڑکیوں کی شادیوں کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، جو شادیوں میں دقتیں آ رہی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا ہاتھ صرف اور صرف لوگوں کا خیال کر کے اپنی چیزوں کو لیے پریشانی کا سبب بنانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم شادی ابھی اس لیے نہیں کریں گے کہ تھوڑا سا اور اس میں انتظام کر لیں جس میں 4 لوگ یہ کہیں کہ ہاں فلاں نے شادی اچھی کی تھی۔ جب آپ پریشان ہوں گے تو فلاں یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں پریشان ہے، فلاں آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کا سبب ہے، اور ہمارے لیے اگر ہم مذہبی طور پر کہیں گے کہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ بسر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم صرف دنیا پرستی میں گھرے ہوئے ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے صرف اپنے غلط فیصلے اور دنیا پرستی کے فیصلوں کے اوپر ہم سب پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ورنہ دین ہر طریقے سے زندگی کو آسان بنانے کا ایک دوسرا نام ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے لیے اگر ہم دنیا پرستی کو ترک کر دیں اور صرف دینداری پر کام کریں تو اتنا آسان دین ہے، اتنی آسان شادی ہے کہ ہم سب آسانی کے ساتھ زندگی کو بھی بسر کر سکتے ہیں، ازدواجی زندگی کو بھی عام کر سکتے ہیں، جس میں ہمیں عمل اور کردار میں اتر کر زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے النصر میرج بیورو، ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے عمل میں یہ چیزیں اتری ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن میں بتا دوں کہ النصر میرج بیورو کسی بھی طرح سے دنیا پرستی پر کام بالکل نہیں کرتا ہے۔ جو افراد اگر یہ چاہتے ہیں کہ النصر سے رابطہ ہونے کے بعد ہماری باتیں باہر پہنچ جائیں گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک اپنے رشتے کے بارے میں آپ کسی کو خود سے نہیں جانکاری دیں گے، النصر کی طرف سے کسی کو کوئی جانکاری نہیں ملے گی۔ اس پیغام کو آپ سب عام کیجئے، اور النصر جس اچھی فکر کے ساتھ معاشرے میں آ کر کام کر رہا ہے، آپ سب ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے رابطے میں آئیں اور الحمدللہ اچھے رشتوں کو وجود میں لانے میں مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔